ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀ ପାଇଁ ସାଧନାର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ଏକ ଗାଇଡ ବୁକ୍ ଏବଂ ଏହା କିପରି ତିନି ଶ୍ରେଣୀର ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ଏ କଥା ମା ଏହି ପୁସ୍ତକ ରଚନା ଆରମ୍ଭରୁ ଏ କଥାକୁ ସୂଚେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଏହା ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ସାଧକଙ୍କୁ ସାଧନାରେ ସହାୟତା କରିପାରିବ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜୟୀ ହେବାକୁ ସାଧନା କରନ୍ତି। आत्मा जी मध्य भगवान शाश्वत अंश सच्चिदानंद प्रतिभू ताकू अनुभव करने ये सहायक हम आत्मोपलब्धि ये सहायक हम। द्वितीयतः जो मैंने भगवत अभिमुखी मार्ग में अन्वेषण करने को चाहते केवे तो सब कथा राति लंबा धरी हो जाए ना। मु जो अपरा प्रकृति गवार अच्छे निम्न प्रकृति गवार अच्छे बाह्य चेतना अच्छे मो भीतर अंतस्थ नारायण मो भीतर चैत्य पुरुष मो भीतर मोर अंतरात्मा आविष्कार करने पर्यंत जो पथ देकर मत जावाक पड़ो जो भगवत अभिमुखी मार्ग में मत अन्वेषण करा पड़ो जो गोटे पावच्छर आ गोटे पावच्छ एमती गोटे भीतर गोटे बाट काटिक मत जावाक पड़ो आविष्कार करने से परम आविष्कार से पथटी एखन खोजिकी पाइपर। तृतीयतः जो मैंने भगवत कर्म निजक क्रमशः पूर्णतर भाव उत्सर्ग करने को अभिच्छा करते श्री अरविंद योग हूँ पूर्ण योग ब्रह्म और जगत भगवान एक निष्क्रिय शुद्ध अपाप विद्ध शांत सर्वव्याप्त एक विशुद्ध निष्क्रिय अवस्था अच्छी ये जगत जहाँ गति करे एक सक्रिय जो से प्रकाशमान जो से स्थूल जगत में निजक प्रकाशित करने चाहती दिव्य विधान दिव्य संकल्प जो क्रियाशील आमर ये जगत लीला क्षेत्र सगुण सक्रिय रूप ताहा मध्य उभय होम आवश्यक एवं उभय आम ग्रहणशील एवं आम कर्म करने द्वारा ही आम ब्रह्म कहले जो अमृत को बुझाए जो ज्योति को बुझाए जो आनंद को बुझाए ताको आम अभिव्यक्त अनुभव करने संगे संगे अभिव्यक्त अभिव्यक्त कले आम भितर जो अपरा प्रकृति निम्न प्रकृति अच्छी मन प्राण शरीर अंतरात्मा सीना शुद्ध स्वरूप अच्छा किंतु अन्य तीनोटी पाद मन प्राण शरीर ये अशुद्ध विकृत आ भगवान गोटे विच्युत अवस्था अच्छा ये दुख अच्छी ये अज्ञानता अच्छी ये दुर्बलता अच्छी ये सब अच्छी कर्म करने द्वारा एवं भगवान के निकट में समर्पण करने द्वारा ब्रह्म तक शुद्ध स्वरूप जहाँ से प्रकाशमान हो उठते जहाँफल मन प्राण शरीर रूपांतर संभव हुए एवं आम कर्म करने द्वारा भगवान से अमर शक्ति अमर ज्योति अमर आनंद को आम प्रत्येक लोमकूपर अनुभव कर। तो यही सकाशे ध्यान प्रार्थना पुस्तक एवं ये तार प्रत्येक छात्र छात्री भगवत सेवा भगवत समर्पण भगवत स्मरण
यही सब कथा विषय आमको अधिक अधिक सचेतन कराऊँगी। माँ ये शिक्षा आमको दौरान पूर्णांग जगह साधनार पथर कथा। आज प्रार्थना पढ़िया पूर्व पूर्व प्रार्थना टी आग आम मन पकड़ा कहीं से गुड़े कौ जिनस गुड़िक माँ प्राप्त है भगवान आत्मोपलब्धि एवं आत्मा प्रकाशन आत्मा अभिव्यक्ति पथरे माँ पृथ्वी जो साधना कर दूर अग्रसर होती भगवान ठू कौन प्राप्त होती आउ कौन बाकी है पूर्व प्रार्थना रे आउ कौन भगवान को से प्रार्थना मागिले से कथाटी आम जापर। पूर्व प्रार्थना थी मार्च 18, 1914 प्रार्थना। तू ही पूर्ण ज्ञान पराचेतना तो संगे जे एकीभूत अंतत से ही ऐक्य समय से सर्वज्ञ। आम कहते जो निष्क्रिय ब्रह्म बा जो भगवान पश्चात भ्रष्टा रूप रही अनुमंता रूप रही भोक्ता रूप रही सहित आम जो ध्यान द्वारा हो प्रार्थना द्वारा हो अंतर जो आम सहित एकात्मता लाभ करे से समय आमर से ज्ञान से दिव्य ज्ञान दिव्य चेतना दिव्य अनुभूति आम भितर आसए आम से मुहूर्त सब आम जानी था गोटे सर्वज्ञतार अनुभव आसे। किंतु ये अवस्था लाभ करने पूर्वर जो व्यक्ति ता सत्तार समस्त आंतरिकता समस्त सचेतन संकल्प सह तोते निजक समर्पण करे जो व्यक्ति ता निज मध्य एवं ता द्वारा प्रभावित सकल क्षेत्र में तोर दिव्य प्रेमर विधान को प्रकाशित और जयी होगा सकाशे निजर समस्त प्रकार उद्यम को बद्धपरिकर उद्यम करने को बद्धपरिकर हुए से व्यक्ति देखिपे ता जीवन सबकि परिवर्तित हो जाए। गोटे कथा जो कथाटी आम आरंभ आलोचना करते जे ब्रह्म को अनुभव करवा एवं प्रकाश करवा भगवान एवं शक्ति उभंकर जंत्र हुआ उभय को अनुभव करवा उभव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं पुरुष और प्रकृति ईश्वर और ईश्वरी ये उभय को अनुभव करवा ब्रह्म और जगत उभय मध्य लीला एवं प्रकाश को आम अनुभव करवा ये कि आवश्यक पुणी हुए किंतु यही अवस्था लाभ करने पूर्वर जो व्यक्ति ता सत्तार समस्त आंतरिकता समस्त सचेतन संकल्प सह तत्ते निजक समर्पण करे मु भगवान सेवा करने भगवान सेवा करने चाहे मोर जो सक्रिय अंश रही मो मन प्राण शरीर भगवान निकट में निवेदित करने चाहे शुद्ध करने चाहे दिव्य करने चाहे रूपांतरित करने चाहे भगवत कार्य नियुक्त करने चाहे ये कथा जे करे जो व्यक्ति ता निज मध्य एवं ता द्वारा प्रभावित सकल क्षेत्र में तोर दिव्य प्रेमर विधान को प्रकाश और जयी होगा सकाशे तोर दिव्य प्रेमर विधान को प्रकाशित और जयी होगा सकाशे निजर समस्त प्रकार उद्यम करने को बद्धपरिकर हुए मु जो भगवान को अंतर अनुभव करे से ज्योतिर्मय सचेतन दिव्य सत्ता तो निश्चय किंतु एक दिव्य पाखे गोटे दिव्य प्रेम अच्छी स्रष्टा और सृष्टि सी जदि पिता हुए मुझे पुत्र जब माता हुए मुझे पुत्र तेणु पुत्र प्रति सृष्टि प्रति गोटे दिव्य प्रेम अच्छी एवं से दिव्य प्रेमर गोटे विधान अच्छी से मत भल पाती मुझे भली हेबी इच्छा को पूरण करी दिव्य जननी दिव्य संतान हेबी तेणु मु बर्तमान दिव्य संतान स्तर में पहुँची नहीं मु गोटे विकृत अवस्था अच्छी विच्युत अवस्था अच्छी सहित जोगयुक्त हेबी तो यही कथाटा मुझे हो पारि गोटे अंध तो बाट देखिपारे ना बाट चली पारे एवं ताकू के जड़े पथ निर्देश कर
ତାକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବା ତାର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ପଟଳକୁ ଖୋଲିଦେବ, ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବ। ତ ଏହାର ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି, ଧାରା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୁଏ, କୁଜା ହୁଏ, ଯାହା ହୁଏ, ମୁଁ ତ ସେ ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି, ଧାରା ଅଛି। ସେଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଯଦି ସେଇ ବିଧାନ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପାଖରେ ମୁଁ ଯଦି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ନା ମୁଁ ସେମିତି ହେବି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମର ବିଧାନକୁ ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଜୟୀ ହେବା ସକାଶେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟୀ ହେବା ମାନେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହାସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋର ତୀବ୍ର ଆବେଗ ଅଛି ଏବଂ ମୋର ମୁଁ ସେ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୁଏ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିପାରେ ତା ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ସକାଶେ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସକାଶେ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୃପା ମୋ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କ କୃପାର ପ୍ରଭାବରେ ମୋର ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ସେ ବଦିଆ ମାଦିଆ ହେଇକି ରହିବିନି। ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକର ସ୍ଫୁରଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ସ୍ଫୁରଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଫୁରଣ ହେବ। ମୋର ଚରିତ୍ର ଚେତନା ଦିନ ବଦଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତ ଏଠି ସେ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ତୋ ବିଧାନ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ସମର୍ପଣର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଯାଉଛି। ଭଗବତ ବିଧାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମ ବିଧାତା, ତେଣୁ ମୋର ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରେମ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଚାରିପାଖର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ଆରେ ଆଗରୁ ଏମିତି ସବୁ କେତେ କ'ଣ ବିରୋଧ ଥିଲା, କେତେ କ'ଣ ଅସୂୟା ଥିଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଈର୍ଷା ଥିଲା, ଆମକୁ ଠେଲି ଦେଇକିରି ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଭାରି କୂଟନୀତି ଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖିଞ୍ଚାଟଣା ଥିଲା, ଠେଲାପେଲା ଥିଲା, କୂଟନୀତି ଥିଲା, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେକ ଅଯଥା କଥା, ଅଯଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ନ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମିଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଛାଡ଼ିଛି, ସେ ସଚେତନ ହେବେନି। ଆଉ ଦିନ ଦିନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବ। ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଏଇ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପାରସ୍ପରିକ ବିନିମୟ ଭିତରେ ସବୁ ବଦଳିବ, ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ସବୁ ସେ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ମୋର ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣର ପଥ ସୁଗମ ହୋଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଗ ମୁଁ କରିପାରୁନଥିଲି, ଯେଉଁଟା ବୁଝିନଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ବି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ସୁଧରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବଦଳିବ। ଏଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତା ପକ୍ଷେ ସର୍ବଦା ସବୁଠାରୁ ଯାହା ଶ୍ରେୟ ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କଲ୍ୟାଣକର, ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଆତ୍ମାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସେଇ କଥାଟା ଘଟିବ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବିନି, ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କଲ୍ୟାଣକର ତାହା ଘଟିବ।
ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ରମୋନ୍ନତି ଘଟିବ। ତଥାପି ଯଦି ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ତ ହଠାତ୍ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାଗରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଯାଉନି। କେତେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି, କେତେ ଅଚେତନତା, କେତେ ବିଦ୍ରୋହ ବିରୋଧ ତା ଭିତରେ ବି ଅଛି, ବାହାରେ ଅଛି, ଭିତରେ ବି ଅଛି। ଯଦି ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ଏପରି କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ଏପରି କୌଣସି ଅନ୍ଧ କାମନା ବାସନା ଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲେ ସାଧକର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆସ୍ପୃହା ତାର ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ ଘଟିଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା ବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମନୋଯୋଗ, ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଥାଏ, ଧୀରେ 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 ସବୁ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଟିକେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯାଏ, ସବୁ ଟିକେ ଧିମା ପଡ଼ିଯାଏ, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଅବାଟରେ ବି ଚାଲିଯାଏ। ତଥାପି ଯଦି ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ, ଏପରି କୌଣସି ଅଜ୍ଞ କାମନା ବାସନା ଥାଏ, ଆଉ ପଶିଯାଏ। ଏସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ନାଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ, ଯାହା ପାଇବ ତାହା ଖାଇବ, ଯାହା ଚାଲିବ ତାହା କରିବ, ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ନା। ଏସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଅଯଥା ଜିନିଷ ଏବଂ କୁପ୍ରଭାବ ପଶିକି ସବୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଟାକି ବସିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଅସଜାଗ ଅଯତ୍ନଶୀଳ ହେଲେ ସେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ଏପରି କୌଣସି ଅଜ୍ଞ କାମନା ବାସନା ଥାଏ ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ତାର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବୁଝିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଏ। ଏ କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପଶି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ହେବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ଯେ ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଶକ୍ତି ଯେପରିକି ତାକୁ ତାର ନିଜ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେତେ ବଡ଼, ମୋ ଭିତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଆସ୍ଫାଳନ, ଇଏ ସବୁ ଜାଣିପକେଇବି। ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗୁଆ, ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିତା ଲୋକ, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧକ, ମୁଁ ନୈୟାୟିକ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଢୌକନ ପିନ୍ଧିକରି ସେ ନିଜକୁ ସଜାଏ ନେତାଗିରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସବୁ ଫୁସଫୁସ କଥା ଶୁଣେ, ଏବଂ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହେ, ଏସବୁ କଥା କରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେତେ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଉ, ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାପର ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଶକ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନ କାଚରେ ହାତ ମାରିଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ, ଏବଂ ହାତଟା ତାକିବା ଜିନିଷଟା ହାତ ବାଜିରେ ଯେମିତି ସେ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ହାତରେ ଆଉ ସେ ହାତ ଲଗେଇବନି, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗରମ ଏବଂ ଭାରି ତାକୁ ଏକଦମ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଲାଗିଲା। ତ ଏ ତ ସେ ହାତ ନିଜେ ମାରିକିରି ଶିଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ବା ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ, ସେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାର କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଶକ୍ତି ଯେପରି ତାକୁ ତାର ନିଜ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଭୁଲ କଥା କରୁଥିବା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଆଣିବେ, ସେ ମନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦେବେନି, ମୋତେ ସଚେତନ କରାଇଦେବେ। ଏକ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଶକ୍ତି ଯେପରିକି ତାକୁ ତାର ନିଜ ହାତରୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ତାର ବିକାଶ ରୂପାନ୍ତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଧର୍ମାନ୍ତର ଓ ସାର୍ଥକତା ନିମିତ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚାତରୁ ସେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ନିଜ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ ରୋକିଦେଲେ।
जो तार विकास और रूपांतर सर्वांगीन धर्मांतर और सार्थकता निमित्त पूर्ण अनुकूल अवस्था कहीं कार्यटा खाली मोर नुह तो कार्यटा भगवान अनुष्ठान तेणु एटा से नष्ट हाँ देवे यहाँ से अवहेलित हाँ देवे कौन ना कौन गोटे बाटेरे एवं तार से कौशल जना योग कर्मसु कौशलम से सबू जिनस कमी बाट को आने को हम से व्यवस्था प्रस्ताव कर पुणी गोटे अनुकूल अवस्था निश्चय आस तुम्हें कौन से विरोध कर भगवत कार्य विरोध करें तिष्टि पार तुम्हें सचेतन होगा बाध्य हम पश्चात मोड़िया लोक आउ जड़े अच्छा ये हूँ मुड़ी के सब एपट चोट करद तो माड़ी बस किंतु से संभव नुह से ये प्रकृत नियंता से जिनटा को पुणी सजाड़े एवं सब हस्तक्षेप करेंगे जेते बड़े आम्भे माने ये विषय सचेतन हेउ एवं दृढ़ निश्चित हेउ सेते बड़े भविष्य रे कौन घटिवो एवं घटना चक्र की भाव में गति करिवो से विषय कौन से चिंता करू नाही सेते बड़े पूर्ण प्रसन्न चित्तरे प्रति मुहूर्त आम्भे माने सही कार्य करू जहाँ सबुठारु श्रेष्ठ मन हुए एवं ये दृढ़ विश्वास जे ताहार परिणाम जहाँ हो ताहा ही सबुठारु भल जदिओ से परिणाम आमर सीमित बुद्धि अनुजाई आशारूप न हो पारे तेणु पछाड़ जेहेतु से मंगटा को धरी आमती जड़े पश्चात गोटे मंगलमयी शक्ति मत नियंत्रण करुच्ची ए विषय मुझे जी अधिक अधिक सचेतन हेबी भविष्य कौन घट घटनाचक्र कि भाव में हम ये विषय गोटे अजथा गुड़ाए दुश्चिंता गोटे चिंता कर किसी आवश्यकता नहीं मुझे देखिए अरे सब कथा तो पश्चात से नियंत्रण कर मत परिचालित कर मो मुंड को एत हाराग्रस्त कर किसी आवश्यकता नहीं एवं से बेले बेले विभिन्न प्रकार विघ्न सृष्टि करे से विषय कौन सी चिंता न करूना अरे अनुष्ठान मांकर एवं से निश्चय रक्षा करेंगे से निश्चय शक्ति देवे से निश्चयटा को संगठित करेंगे से निश्चयटा को सजाड़े सब जिन को से नष्ट होगा देवे ये किए एमती खूब बलियार भोज नुह बलियार भोज है स्वयं माँ स्वयं प्रभु श्री अरविंद आउ जे लोक देखाणी एमती कौन 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 कर भाव एकदम रही ट्रिक सब कड़े अकामी हो तेणु जे प्रकृत नियंता भगवान तांकर कर्तृत्व जारी रमें से विषय किसी भविष्य विषय एमती सेमती सब भांगी सब भुसड़ी सब पड़े सब एमती एटा मरुभूमि पलटि हाँ जो मैंने एमती केते गुड़े कथा सब कहीकि निजर गुरुत्व को आरोप करने चाहती सेमती हम ना तो ठीक लोक जो जो लोक दरकार आए कार्यपाई निर्वाचित जंत्र निर्वाचित लोक सब अच्छा से ठीक समय आसी पहुँचे से विषय जितेबले आमे माने यही विषय सचेतन हो एवं दृढ़ निश्चित हो सेते भविष्य कौन घटो एवं घटनाचक्र कि भाव में गति कर से विषय कौन चिंता करूना से पूर्ण प्रसन्न चित्तर प्रति मुहूर्त आमे माने से कार्य करूँ जहाँ सब श्रेष्ठ मन हुए से आम द्वारा जो कार्य करने आमको सृष्टि कर पठे से कार्य हम सी बाध्य हम से कमटा करने से कम कौन ना कौ बाटर हम एवं ये दृढ़ विश्वास जे ताहार परिणाम जहाँ हो ताहा सबुठ भल जो सब कथा घटुचे से भल घटुचे जहाँ घटुचे से भी
ସବୁଥିପାଇଁ ଭଲ। ଯଦିଓ ସେହି ପରିଣାମ ଆମର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନପାରେ। ଆମେ ଭାବୁ ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ସେଟା ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁଛି ହୁଏତ ସେମିତି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ସେଇଟା ଘଟିବ, ସେ ଆପେ ଆପେ ହବ। ମୁଁ ସେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ସେ ଭଲ ଦିଗରେ, ଆରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଆଡ଼େ ଚାହେଁ, ସେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ କଥାଟା ଘଟିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଦିଆହେଇନି ଏବଂ ବୁଝିବା ଲୋକ ଯେ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେବା, ସୁରମ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା, ତାଙ୍କ ବିଧାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତେଣୁ ମା ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ସେଇ ସକାଶେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାର ଲଘୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଶଙ୍କାକୁଳ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ କହୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନି ନେବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହେଲେ ସମନ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତି ଭିତରେ ସଂଗତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଲୋକ ସିଏ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବଦଳେଇବା ଲୋକ ସିଏ। ତାଙ୍କ କୃପା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କ ବିଧାନ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କରେଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତରେ, ତେଣୁ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 18, 1914ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଛି ଯଥାର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 1914ର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମର ପାଠ୍ୟ, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି। हे प्रभु, हे प्रभु, हे शाश्वत गुरु, तोते कौन से नाम दे हुए नहीं। भगवानଙ୍କର ଏତେ ବିଭାଗ, ସେ ଆମ ପଶ୍ଚାତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର 108, 1008, 1,08,000 ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଭାଗ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ନାଁରେ, ବିଷ୍ଣୁ କି ଶିବ କି ରାମ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନାଁ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ମା ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିମନୁଷ୍ୟ। ଆମ ମନର ଉଦ୍ଧାରି ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ କେତେଟା କିରଣ ଆସୁଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଗଣିତ କରିକି ଏଇଟା କ'ଣ ଗଣନା କରିକି କହିପାରିବେ? ଏଇଟା ଅଗଣିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଏଟା ଅକଳନୀୟ ଆଉ ଅଗଣିତ। ତୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଧାରଣା କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ହେ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକିତ କର। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ, ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବଦଳିବେ। ଏବଂ ଏ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି,
समुदाय अनुष्ठान कल्याण पाई उन्नति पाई समस्तଙ୍କର परिवर्तन पाई जो मानक माँ ग्रहण करिसेंती ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସାମୂହିକ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକିତ କର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ଭାସିତ କର ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଯେ ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଆଲୋକିତ କର बुद्धि ठीक विचार कर बुझीपर जदि से भगवत ज्योति भगवत प्रभाव में आलोकित होता है तेणु समस्त बुद्धि आलोकित कर समस्त हृदय उद्भासित कर सकल चेतना रूपांतरित कर प्रत्येक ही तोर यथार्थ जीवन रे जागरित हूँ गोटे यथार्थ जीवन जो जीवन ज्योतिर्मय संगतिमय आनंदमय शक्तिमय प्रेममय सी दिव्य जीवन यथार्थ जीवन भितर जागृत है अहंकार और ताहार अनुचर दुख जंत्रणा अहंकार टा गोटे विराट किसी पुरस्कार अधिकार ये नुहे अहंकार माने मो भगवान तो विच्युत हो अहंकार को भूर अर्थ लोक बुझी था इच्छा परिवर्ते आउ जदि कार कौन इच्छा है कि कौन कथाटा हो से अहंकार कहते अहंकार क्या नुह अहंकार हूँ मनरे प्राण शरीर में जेपर्यंत भगवान पृथक होकर रही तेणु तांकर जो जो भगवान है आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय तांकर उत्स तुम विजुक्त हो गले मानी लाइन कटिगला आलोक जगह अंधकार जीवन जगह मृत्यु आनंद जगह दुख दुख जंत्रणा सत्य जगह मिथ्या ये सब उल्टा कथा घट अहंकार तेणु उल्टा कथा घट माने अहंकार और तार अनुचर दुख जंत्रणा अनुशोचन मुक्ति लाभ करंतु तेणु समस्ते अहंकार मुक्त हूँ एवं तार अनुचर तार जो गण दुख जंत्रणा और अनुशोचन मुक्ति लाभ करंतु सामूहिक प्रार्थना आम समस्त करवा सकल शांति और सुखर उत्स जो भगवान है आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय से सकल शांति और सुखर उत्स तोर दिव्य और पवित्र प्रेम रे से माने आश्रय ग्रहण करंतु से भीतर वास करंतु भगवत चेतना भीतर प्रवेश करंतु तारा आश्रय ग्रहण करंतु मो हृदय तो द्वारा एपरि भावे परिपूर्ण होइछे मन भी जेपरि ताहा अनंतंक आड़कू प्रसारित होइछे ओ मो बुद्धि तो सानिध्य पूर्ण आलोकित होई शुद्ध शुभ्र हीरक खंड तुल्य जलुछि भगवत स्पर्श आसिले बुद्धि किभଳି रूप ग्रहण करे चमत्कार उपमा देकर माया कथाटी कहते शुद्ध शुभ्र हीरक खंड तुल्य जलुछि तू ही अनुपम जादूकर ये पंखरे पद्म फुटेबा गोटे कोईला खंड को हीरा रे परिणत करवा ये गोटे जादूकर कार्य ये जो रूपांतर ये 10 रत्नाकर को वाल्मीकि परिणत करवा ये गोटे जादूकर कार्य all things can be done the God touches that भागवत स्पर्श रे सब असाध्य साधन हुए तू ही अनुभव जादू कर तू सकल वस्तु को रूपांतरित कर
कुत्सित मध्यरु सौंदर्य अंधकार मध्यरु आलोक अंक मध्यरु निर्मल निर्मल विशुद्ध जल अज्ञानता मध्यरु ज्ञान एवं अहंकार मध्यरु मैत्री बाहर कर जादूकरी कार्य ये रूपांतर यहाँ हूँ रूपांतर ये कार्य श्रीमास बियोबिंद कार्य ये निश्चयता को साधित कर पाखे सामर्थ्य अच्छी यह अलबत् घट वर्तमान मुहूर्त आमको जिते अस्वस्थ कर मन हेले निरुत्साह जनित जनक मन हेले जहाँ घटा भगवान जय सुनिश्चित आई परिवर्तन ये रूपांतर अवश्य घटे तो मध्य तो द्वारा एवं तो सकाशे आम्भे माने बंची रहीछु एवं तो विधान ही आम्भ मान जीवन परम निंदा भगवान वी आर ऑफ द डिवाइन बाय द डिवाइन एंड फॉर द डिवाइन यहाँ हूँ साधक कहले बुझा जाए यही चेतन से जहाँ जत्किंचित जो नियंत्रण टिकक अच्छी आम ये दांत माड़िकी ये पड़ रही बल भर मुझे बाहर जीवन खूब आवश्यक ना मुझे बाह्य जिन द्वारा प्रभावित हो संक्रमित हबार कि लाभ अच्छे एवं कहीं मु तो आई एम ऑफ द डिवाइन बाय द डिवाइन फॉर द डिवाइन मु भगवान द्वारा परिचालित हेबी भगवान को सकाशे कार्य करी आउ किसी मतलब नहीं तो मोर इड छाड़बार कौन अच्छे दरकार कौन अच्छे तो मध्य तो द्वारा एवं तो सकाशे आम मैंने बंच रहीचु एवं तो विधान ही आम्भ मान जीवन परम नियंता तो विधान तो धारा मु कौन करी न करी ए कार्यटा केमती हम एटा पश्चात तू जमी नियंत्रण कर तो द्वारा तो आड़ को उन्मोचित रही तो निकट समर्पित रही तो द्वारा परिचालित हो कार्य करी तेणु तू हेल् परम नियंता नियंत्रण करछु तू जंत्री मु जंत्र एवं तोर विधान तोर धारा तोर जो सत्यर धारा तोर आलोकर धारा तोर आनंदर धारा तोर जो शक्ति दिव्य जीवन धारा से अनुसरण करी से स्रोत भाषी से कार्य करी यही कथा जन बुझीपर बेस जापर जी थरे से महु चाखिले आउ से दुर्गंधयुक्त से खटाड़िया मदिरा को से कहीं पान कर हे भगवान तोहरी इच्छा ही सर्वत्र पूर्ण है तेणु से विजय दर्पर कह भल भाई अनुभव करी जे तोर विधान हूँ दिव्य विधान आनंदर विधान सत्यर विधान ज्योतिर विधान तेणु तोर विधान तोर इच्छा ही सर्वत्र पूर्ण है समग्र पृथ्वी पर तोर शांति राजत्व ये जो दिव्य रूपांतर भगवत रूपांतर शेष परिणाम कौन दिव्य शांति राजत्व सबु जगह दिव्य शांति प्रकटित हो दिव्य समन्वय प्रकटित हो दिव्य मैत्री प्रकटित हो ये हूँ आम जदि ये आध्यात्मिक पथरे निष्ठार सहित अग्रगति करने को चाहे कार्य करने को चाहे शेष परिणाम हो हे भगवान तोहरी इच्छा ही सर्वत्र पूर्ण हो समग्र पृथ्वी पर तोर शांति राजत्व कर
এই ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 1914 ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏତିକିରେ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇଁ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମେ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ସେତିକି ସେତିକି ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭେଦିବ, ଆମକୁ ସେଦିନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଅଧିକାର କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଆମେ ଏହି ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ଭାସିଯିବା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହୋଇ ଉଠିବା। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜ୍ୟୋତି, ଏ ଶକ୍ତି ତାହା ପ୍ରବେଶ କରୁ। ତେଣୁ ଏତିକିରେ ଆମର ଏ ପାଠ ଶେଷ ହେଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।